Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to our English class channel. How are you doing? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Before we start the lesson, don't forget to pray first and prepare all your stuff. Okay class, in this session, we still discuss about narrative text. Dalam sesi kemarin, kita sudah membahas mengenai social function and generic structure of narrative text. So, we will continue the lesson by discussing language features of narrative text. As you can see on the screen, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada unsur kebahasaan dari teks naratif. Coba kalian lihat di layar. Nah, di sana ada kompetensi dasar yang akan kalian capai. Ada 3.7 dan 4.7. 3.7 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan 4.7 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait fairy tales. Oke, jadi untuk kali ini kita akan masuk ke dalam unsur kebahasaan. Kalian siap? Oke, untuk teks naratifnya juga akan berbeda lagi dari yang kemarin. Oke, silakan kalian pelajari materinya. Oke, class. Now, you can see on the screen there is a narrative text entitled The Legend of Surabaya. A long time ago, there were two animals, Sura and Baya. Sura was the name of a shark, and Baya was a crocodile. They lived in the sea. Once Sura and Baya were looking for some food. Suddenly, Baya saw a goat. "Yummy, this is my lunch," said Baya. "No way, this is my lunch. You are greedy," said Sura. Then they fought for the goat. After several hours, they were very tired. Feeling tired of fighting, they lived in different places. Sura lived in the water, and Baya lived in the land. The border was the beach, so they would never fight again. One day, Sura went to the land and looked for some food in the river. He was very hungry, and there was not much food in the sea. Baya was very angry when he knew that Sura broke the promise. They fought again. They both hit each other. Sura bit Baya's tail. Baya did the same thing to Sura. He beat Sura very hard. Sura finally gave up and went back to the sea. Baya was happy. Oke, kelas. Coba lihat di dalam layar. Ada beberapa kata yang diwarnai dengan warna kuning. Ada were, was, lived, were looking for, saw, said, fought, were tired, looked for, went, knew, beat, hit, gave up. Nah, di sana coba kalian lihat di dalam kamus kalian untuk kata-kata tersebut termasuk ke dalam verb keberapa? Betul sekali. Verb kedua. Jadi dalam naratif teks, unsur kebahasaan yang pertama yang akan kita bahas adalah penggunaan verb to atau past tense. Baiklah, untuk language features yang pertama yaitu past tense, penggunaan past tense. Simple past tense sendiri adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau juga. Karena cerita naratif ini
kebanyakan adalah cerita-cerita masa lalu, maka dalam penggunaan tensesnya mereka lebih banyak menggunakan past tense, baik itu simple past tense, continuous tense, dan seterusnya. Rumus simple past tense, untuk membentuk kalimat simple past tense, rumusnya adalah subject, verb to, and object. Verb to, jadi kita fokus pada verb to-nya ya. Yap, oke, silakan kalian lihat di layar. Di sana ada 3 bentuk verb. Ada verb ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, dalam teks naratif itu lebih banyak menggunakan verb kedua. Tadi ada was, ada were, lalu ada hit, ada juga tadi gave up, dari give menjadi gave. Jadi kita menggunakan verb kedua. Dari go menjadi went. And then dari hit tidak berubah. Nah, ini sudah pernah dijelaskan di kelas 8. Ya, silakan kalian lihat lagi di layar. Kata yang digarisbawahi atau frase yang digarisbawahi ada a long time ago, in a sea, once, in the water, in the land, one day. Coba bisa kalian tebak bentuk apa dari kata-kata yang dicetak warna kuning? Kata-kata yang dicetak warna kuning tadi termasuk dalam adverb of time and place. Baiklah, adverbial of time or place adalah kata keterangan waktu atau tempat yang digunakan dalam narrative text in English untuk memberikan penjelasan tentang waktu dan tempat terjadinya cerita. Misalnya, last year, 2 days ago, in a castle, atau in a jungle. Untuk kata-kata yang tadi ada a long time ago, ada in the water, in the sea, and then in the land, lalu ada juga beach. Nah, itu termasuk dalam adverb of time and place. Oke, silakan kalian lihat lagi kata yang dicetak warna kuning di layar. Ada then, ada when, ada finally. Oke, jadi kata-kata yang dicetak warna kuning tadi termasuk time conjunction. Time conjunction is subordinating conjunctions which can be used to connect an action or an event to a point in time. Jadi, beberapa penghubung yang bisa digunakan untuk menghubungkan aksi dengan aksi atau kejadian dengan kejadian dalam satu waktu. Jadi nanti akan membentuk rangkaian dari awal sampai akhir, seperti itu. Berikut adalah beberapa contoh dari time conjunction. Ada after, afternoon, before, during, early, evening, eventually, finally, first, and so on. Bisa kalian baca, nanti boleh kalian lihat juga di modul. Selanjutnya, silakan kalian lihat lagi di layar. Ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang tercetak warna kuning. Ada yummy, this is my lunch, said Baya. No way, this is my lunch, you are greedy, said Sura. Nah, di sana ada kata yang ditulis di dalam tanda petik. Ya, apakah itu? Itu disebutnya adalah direct speech. Apa itu direct speech? Direct speech adalah kalimat langsung. Kalimat langsung atau direct speech repeats or quotes the exact words spoken. Jadi dia mengutip kata-kata yang real diucapkan.
When we use direct speech in writing, ketika kita menggunakan kalimat langsung dalam penulisan, we place the word spoken between quotation marks. Jadi kita menempatkan kata-katanya ada di dalam tanda petik. And there is no change in these words. Dan tidak ada perubahan di kata-katanya. We may be reporting something that's being said now. For example, a telephone conversation or telling someone later about a previous conversation. Jadi, kita mengucapkan sesuatu di dalam naratif teks secara langsung itu bisa biasanya menggunakan simple atau present tense, tidak menggunakan tidak menggunakan past tense lagi. Karena itu termasuk kalimat langsung diucapkan. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada specific characters. Ya, di dalam The Legend of Surabaya, karakter yang khususnya yaitu Sura and Baya. Tapi ada supporting characters lagi nanti seperti tadi ada goat atau mungkin di cerita Sangkuriang kemarin karakter utamanya ada Sangkuriang, Dayang Sumbi, ada Tumang. Nah, lalu ada supportingnya yaitu misalnya jinnya itu termasuk supporting, misalnya seperti itu. Okay, class. So today we have discussed language features of narrative text. There are past tense, adverb of time and place, pun conjunctions, direct speech, and specific characters. Okay, you can try to answer the questions on your English book page 135 to 136. Write your answer on your notebook. Okay, class, this is the end of our session today. Thanks for watching and see you on the next video. Don't forget to check your classroom and do your assignment. Okay, don't forget to upload before the due date. Okay, guys, thanks and see you. Bye bye.